Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jarina makiulungan si mahasud si Allah. Magsarang sukul kita no patuhan na to Rabbul Alamin. Iwan salawat iwan salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan dana mga kalwalga niya. Iwan si mga kasahabatan niya. Kiaridaan sila katan si mahasud si Allah. Dahil nga sabit to makakasihan si mahasud si Allah. Iwan pangadyaw na to habiyayaon amo na ing kahalgaan sin Laylatul Qadar. Iwan sing kalabyan niya atawakan kahalgaan niya hakabuhi sin Muslim. Makiaulungan si mahasud si Allah sa bunal-bunal to din Laylatul Qadar. Sin nakawa na to hakay banan pangadyan siya na ini inhambu ukdum. Amo in kumugdan siya raindon ha bulan Ramadan sin bulan yari kita nubihayaon. Salta in Laylatul Qadar ini siya na ini impiabidda si mahasud si Allah sabab sindain doon haun pianaog si mahasud si Allah in Quran day nga lawhil mahfuz harum sin Laylatul Qadar. Day nga sabi ito mga kakasiyan si mahasud si Allah suway mo kaingatan in kalabian sin Laylatul Qadar hasupaya mo kapagtakamahan indum ini sabab indum ini sa lagu-lagu pahala iban sarayaw-rayaw in pahala niya sabab malakbo to din pahala na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito mga kakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot halam sin Quran. Mahamulya salta kiyanganan si hambuk sura amo na yung pag-ianon suratul Qadar. Suratul Qadar in sura in mga kakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamayta ikato tanyo sin kalabyan kalagguan sin Laylatul Qadar. Salta in ayat ini timurun siya panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamakkah. Dengan sabit to in ayat ini atau kanin sura ini pagtawagon siya suratul Makkiyah. Suratul Makkiyah pagtawagon siya ini suratul Makkiyah sabab sin timurun siya haula Makkah. Dengan sabit to makakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat sinamuin suratul Qadar ini 500 taud niya. Dengan sabiat to in ayat ini na may taising kalagguan sin Laylatul Qadar. Na may taising kalagguan kalabyan kamulyahan sin dum Laylatul Qadar. Isiyo inagbayta Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabiat to parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Parman si mahasud si Allah sa bunal-bunal tuod piapanaog namo in Quran de nga lawhil mahfuz harum sin Laylatul Qadar. Hati niya piapa naog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamulya hangbusan sin Quran yaun, katan sin Quran yaun. Pianaog siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hadum sin Laylatul Qadar min al-lawhil mahfuz ila baytil izzah bis sama'id dunya Laylatul Qadar. Pianaog siya sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga lawhil mahfuz harap pa langit dunya. Amunian makakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Day nga sabid to parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma adraka ma Laylatul Qadar. Ini pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay pangasubo sin Allah subhanahu wa ta'ala para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salta tumtumon sin kita no makakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Laylatul Qadar ini pagtawag day sabsiya ini Laylatul Mubarakah. Laylatul Mubarakah. Biasin kabe tahakay wanan ayat para man sin Allah subhanahu wa ta'ala Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ya Muhammad, sa bunal tod. Tanto tod, piaturun namo, pianaog namo in Quran mahamulyayan. Harum sin Laylatul Qadar amuin hipo, sin barakat, nagdara sin barakat, sa taud-taud barakat amo na indum Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Dahil nga sabi ito mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma laylatul qadar ya Muhammad, kaingatan mo bang uno pagbahasahon amo indum sa halka-halka yan amo ni laylatul qadar. Wa ma adraka ma laylatul qadar ya Muhammad, ukaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaingatan mo bang baydin nilaggo bang baydin halka sin laylatul qadar yan pahadarat sin Allah. Amin niya tumakakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pasugpatan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Allahu Akbar. In Laylatul Qadar yan amun hambuk dum yan. Lawiyan dayng sin hangi bubulan in pahala niya. Lawi dayng sin hangi bubulan in karayawan halawm niya. Allahu Akbar. In hangi bubulan mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nato ini matik-matikon. Halawm sin hangi bubulan, hidivide mo siya by 12, hidivide mo siya hangi bubulan, hidivide mo siya pahangkutag doa, gumawa siya mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala 83.3 years. Allahu Akbar. Hati niya kawalawan tagtu iban 2 bulan, hakaywanan ulama, initungan nila kawaluan tagtu iban 4 bulan. Amo niya tuwing pangumulan mo, biada ko sin nagipag-ibadat, biada ko sin minakahinang ibadat, bihat tulukay. Allahu Akbar. Amin niya ning kalaguan sin Laylatul Qadar mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, khairun min alfi syahr. Sarayaw-rayaw, hambuk dum, habulan si Ramadan, amo na in Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Sabab sin pahala niya nakabidda, piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan day doon pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran din Allahil Mahfuz. Allahu Akbar. Sugpatan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Tanazzalul malaika. Allahu Akbar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Allahu Akbar. Hadum sin Laylatul Qadar pan man sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdaknen Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kamalaikatan. Labay pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, papaturunon niya, papanaugon niya yung mga kamalaikatan. Babaw sin gumi, hapag uhanan hi Jibril alayhissalam. Hi Jibril in amir nila, hi Jibril in nakura nila. Hi Jibril in magdadunganan ha mga kamalaikatan harap pagumi. Hadum sin Laylatul Qadar, mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta, in pagnaog sin mga kamalaikatan in mga yan, hapakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kamalaikatan. Allahu Akbar. Ringa sa ibet mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagnaog sin mga kamalaikatan, papapaw sin gumi ini mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, beta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tilka al-layla fil ardi aktharu min adadil hasa. Akhrajahu Ahmad rahimahullah fi musnadihi wa hassanahu Albani rahimahullah. Dayon kan Abi Hurairah radhiyallahu an, karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agi niya, nagsabda in Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaika sabunal bunal to di mga kamalaikatan amin numaug hadum sin Laylatul Qadar. Tilkal layla amin numaug siya raydon hadum sin Laylatul Qadar. Pababaw sin gumi, aktsaru min adadil hasa. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya, lawi in taud niya ding sin batu amin ana-ana atawakan batu siwi-siwi hadun niya. Batu pasil-pasil yaw na mo kumita ko batu siwi-siwi siya. Amin punon muna in batu siwi-siwi hiyari hababaw sin gumi, lawi in taud sin kamalaikatan panaugon sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga parkala yadto. Ineto soy na to parat sayon sabi na to kabasaran sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sabunar to din Allah subhanahu wa ta'ala, kakausan niya ingkatan uno-uno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in makakausa katan pakarajaan. Sabi siya in nagmimilik si katan pakarajaan. Allahu Akbar. Aminan makakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalaguan sin dum sin Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Salta siyog patan si Tuhan na to Rabbul Alamin, ang kalabyan niya, salamun hatta
matla'il fajri. Allahu akbar. In Lailatul Qadar yan, indum Lailatul Qadar yan. In katihawaan sindum Lailatul Qadar, tumtumon sin kita ni iwan sinaku. Tumagna indum sin Lailatul Qadar, bang apabila sumud na Maghrib. Pag abot si Maghrib dahin doon, so tumagna na yung pagbahasahon Lailatul Qadar. Amin yan. Dahin doon, tumagna na in pagbahasahon Lailatul Qadar. Dahin ha Maghrib, tumubtub pa subo. Bang apabila puas subo na, dahin doon, ima kamalaikatan, umangkat na sila. Hati na, in Lailatul Qadar, manaykod na siya. Amun na tumakakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at tumakakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Lailatul Qadar yan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamat in katan sin amin diuman niyaon. Doon hambuk dumiyaon. Salamat. Tumagra din ha Maghrib. Sambil papajar sadik. Salamat siya. Hati niyak mga kakasal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salamat sa ding hakangian. Salamat sa ding haununo na amin kapiligruhan sa mayta. Salamat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hambuk dumiyan. Tanda sing lagu. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajar. Sambil papajar sadi kami pajar hikarwana dain doon haun sangat inamuin kamuliahan niya pahadaratin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin kalaguan pahadaratin Allah subhanahu wa ta'ala sin hambuk dumini. Amin niya hindi nga mga kalabyan sin Lailatul Qadar. Amin beita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat mga kakasiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagtakamahan na to ini. Aun pakitan yung nakapin baya-baya, bisan iyanon, walu adlaw sin Ramadan. Ingkatan, amuin walu adlaw ini, sab, alisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw laylatal qadri min ashr al-awakhir min Ramadan. Halawam sin, hangkabulan, bang apabila hang puad law rakuman in makapinding habulan Ramadan agis Nabi sallallahu alaihi wasallam ha bunini in Lailatul Qadar doon ha hang puad law hinapusan da kumasin Ramadan. Amin yan in banda kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ha bunan ta magibadat na kita rin doon, magjikir, magtahajjud, magsadakah, magistigfar, magsambahayang, tahajjud atau akan magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, magibadat hakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta ingkatan sinamin yadlawan yaon amin tindis ta kumanang puad law rakuman kay na po sa sin Ramadan di na to na yon paligtason bang pamakon ista siya siulun ta na siya pukuton ta na sa di ta na pakwao na supaya di na kita magduar wa bangka no kasimudin in Lailatul Qadar yaon hasupaya makawa ta na impahala di na kita magduar wa hinangon ta na katanin yadlawan na to pagibadatan ta na. Amo natin kabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam taharraw Lailatul Qadri min al-ashr al-awakhir min Ramadan o fil ashr al-awakhir min Ramadan. Hambuk riwayat taharraw Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Dahil nga sabi tumaka kasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan na to ini salta paglugtuan na to ini mga amuin diuman sin amin hang puad law rakuman sin kahinapusan sin Ramadan sabday hindi na to mahasil in Lailatul Qadar bang apabila nakasabok kita niyo hambuk dumini amin dum Lailatul Qadar pagbason sin Allah subhanahu wa ta'ala hangi bubulan labi dahin sin hangi bubulan in ibadat niya halawm niya Allahu Akbar. Amun yan mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin nga sabid to habunan na to tuod Lailatul Qadar ini supaya mahasil na to yung pahala hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sal tahimilang kita sin ibadat hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala sadya amun ya tumakakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan aw nakawa na to pangajian iban laung tapatumtum habait sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin suratul Qadar na may isin kalagguan kamulyahan sin dum Lailatul Qadar amun kalagguan sa lagu-lagu diaranya amin diaranya karayawan salta piabida sin Allah subhanahu wa ta'ala sab in amin Lailatul Qadar ini lailatun azimatun amun ini sa lagu-lagu amin dum piabida sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaibanan karumduman atau kan dengan makaibanan kabulan-bulanan amin wairun Lailatul Qadar niya dengan sabiat tu amur intaka Lailatul Qadar in bulan Ramadan dengan sabiat tu
amo na ini sa rayaw-rayaw hambuk dum piabida sin Allah subhanahu wa ta'ala salta piabida risab sin Allah subhanahu wa ta'ala inibadat dain dun halawm niya dahil nga sabi ang mga kakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayon nato siya amin gaan-ganon magtuyo tod kita no rendi bangsa pa maintuyo nato hakay banan yadlawan magibadat duhunan nato paintuyo nato dain halawm sin hangpu dum da kumasin amuin Ramadan mga kakasan sin Allah subhanahu wa ta'ala patubtubon nato dito murah-murahan ang nakawa nato kapaidah iban mumpaat iban may nang bulan sang halap sing kabuhi nato subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.